अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल-परसलान सीज़न 2 वॉल्यूम 27 एपिसोड नंबर 84 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। हसन ताबिर जैसे एक लंबे अरसे के बाद अपनी बेटी से मुलाकात करते हैं और वो ये समझ रहे होते हैं कि केकाओ मनूस ने अक्सा खातून को शहीद कर दिया है, तो वो ये मंजर देखने के बाद धाड़े मार मार कर रो रहे होते हैं। लेकिन अक्सा खातून जो कि जिंदा होती हैं, वो अपने बाबा जान का नाम पुकारती हैं, तो दोनों एक दूसरे का नाम सुनते ही रोना शुरू हो जाते हैं। और हसन ताबिर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि मेरी बेटी बिल्कुल सही सलामत है, वो सिर्फ काफिरों के सामने मरने का नाटक कर रही थी। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अल-परसलान मजनीकों की मदद से हमला करके किले की दीवारों को तोड़ने की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान एक सिपाही वहां पर पहुंच जाता है और अल-परसलान को बताता है कि चागरी साहब ने हमें बताया है कि हसन ताबे भी कबीले में मौजूद नहीं है, और तो और अक्सा खातून भी हमारे लिए खाना लेकर आ रही थी, लेकिन अचानक जंगल में वो गायब हो गई। और अभी अभी हमारे साथियों ने अक्सा खातून को बाज़ंतीनी किले के अंदर जाते हुए देखा है। ये सुनते ही अल-परसलान परेशान हो जाते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से अल्पागोद के साथ मिलकर अक्सा खातून को बाहर निकलवाया था, लेकिन अब हसन ताबे और अक्सा खातून आखिरकार किले में क्या करने के लिए गए हैं। क्योंकि अल-परसलान तो सिर्फ यही चाहते थे कि जैसे अक्सा खातून बाज़ंतीनी किले से बाहर आ जाएंगी तो वो सुकून से बाज़ंतीनी किले की दीवारों को तोड़ने के लिए मंजनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों को वहां से निकाल लिया गया था और अब अक्सा खातून भी बाहर आ चुकी थी। लेकिन ये खबर जानते ही अल-परसलान और उनके साथियों की परेशानी में इजाफा हो जाता है कि कहीं हमले के दौरान अक्सा खातून भी मारी न जाएं। बिलाखिर सुलेमान अल-परसलान के पास आता है और पूछता है, भाई अब क्या करना है? मेरा ख्याल है कि हमने हमले की शुरुआत कर दी है। अल-परसलान सुनकर कहते हैं, हमें रुकना होगा, मेरा एक सिपाही भी तीर नहीं चलाएगा जब तक हम अक्सा खातून और हसन ताबे को किले से बाहर निकलवाने का कोई मंसूबा या रास्ता तलाश नहीं कर लेते, तब तक हमें रुकना होगा। सुलेमान अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि आपका नुकसान हमारा नुकसान है, मैं जानता हूं कि आप परेशान होने की वजह से कोई सही फैसला नहीं कर पा रहे, लेकिन अब अगर हम इस हमले को रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। अल-परसलानी सुनकर कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कहा हमला रुकेगा सो रुकेगा। तो दूसरी तरफ हसन ताबे जो कि अपनी बेटी का सारा मंसूबा जान लेते हैं और वो खुशी के मारे रो रहे होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद अपनी बेटी से मिले होते हैं और फिर वो अपनी बेटी को प्यार भरी नज़रों से देख रहे होते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, जो कि मेरी नज़रों के सामने काफ़ी अरसे से रहती आई हो। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि तुम सही सलामत हो, जिंदा हो, और तुम्हारे हाथ पर ये जो खून है ये तुम्हारा नहीं है बल्कि किसी जानवर का है। और फिर वो चिल्ला चिल्ला कर केकाओ मनूस का नाम पुकार रहे होते हैं कि घटिया इंसान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी दौरान अक्सा खातून अपने बाबा जान को परेशान होकर इशारा करती हैं कि आप खामोश हो जाएं। अगर केकाओ मनूस को इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा हो गया कि मैं जिंदा हूँ तो वो मेरे साथ साथ आपको भी शहीद कर देगा, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि हमारा मंसूबा कामयाब हो जाए। दूसरी तरफ तमाम लोग मिलकर अल-परसलान से मशवरा कर रहे होते हैं कि हमने ये हमला तो रोक दिया है, लेकिन हमला हम ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते। आखिरकार अक्सा खातून और हसन ताबे बाज़ंतीनी किले में क्या करने के लिए गए होंगे? अल-परसलान परेशान होते हुए कहते हैं, ये एक राज था, मैं इस राज के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन हकीकत ये है कि अक्सा खातून हसन ताबे की हकीकी बेटी हैं, जिसका नाम आईबी के खातून था, जिसे बचपन में अगवा कर लिया गया था, और हमारे दुश्मनों ने इस राज को आज इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इस्तेमाल किया है। ये सुनते ही तमाम कबीले वाले बहुत खुश तो होते हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ परेशान भी हो जाते हैं कि ये सच्चाई जानने का बेहतरीन मौका नहीं था। इस सच्चाई का हमारे दुश्मनों ने फ़ायदा उठा लिया। अगर हमें ये सच्चाई पहले ही से मालूम होती तो हमारे दुश्मन इस मौके से फ़ायदा ना उठाते। और फिर अल-परसलान बातूर साहब से कहते हैं, मैं भी आप लोगों की तरह परेशान तो हूँ, लेकिन सिर्फ एक इंसान ही हमारी इस मौके में मदद कर सकता है, और वो है अल्पागोद। मुझे फौरी तौर पर उससे मुलाकात करनी होगी, या फिर उसे किसी न किसी तरीके से उस किले से बाहर निकालना होगा, ताकि वो खुफिया तौर पर हमसे मुलाकात करने के लिए आ सके और हसन ताबे और अक्सा खातून को बाज़ंतीनी किले से फरार करवा सके। तो दूसरी तरफ हसन ताबे भी चिल्ला चिल्ला कर केकाओ मनूस का नाम पुकार रहे होते हैं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, क्योंकि केकाओ मनूस ही वो घटिया इंसान होता है जिसने अल-परसलान की वालदा को शहीद किया होता है, और केकाओ मनूस ही वो घटिया इंसान होता है जिसने हसन ताबे की बीवी को शहीद किया होता है और अक्सा खातून को अगवा करने के बाद अपने किले में ले जाता है। इसी वजह से हसन ताबे पुरानी बातों को याद करके फूट फूट कर रो रहे होते हैं कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरी बीवी को मुझसे दूर कर दिया, तुम्हें भी दूर कर दिया, वो काफ़ी सालों तक मुझे अजियत देता आया है, लेकिन क्या ये अजियत कम थी कि उसने तुम्हें भी अगवा कर लिया? मेरी प्यारी बेटी, जिसे बरसों पहले मैंने ये समझा था कि वो मर चुकी है, लेकिन आज वो जिंदा है और वो मेरे सामने बैठी है। उसने काफ़ी सालों तक ये सच्चाई मुझसे छुपाई है। लेकिन अक्सा खातून ये तमाम बातें सुनने के बाद हसन ताबे से कहती हैं, आप पुरसकून हो जाएं, हमें अकल के साथ काम लेना होगा। अगर हमने मजीद जज्बाती बनने की कोशिश की तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इतने सालों का सारा मंसूबा तबाह बर्बाद हो जाएगा और हम अपने घर वालों का इंतकाम लेने में नाकाम हो जाएंगे।
بالآخر حسن تابع تمام باتیں سننے کے بعد پرجوش ہو جاتے اور کہتے ہیں تم نے بالکل ٹھیک کہا، ہم انتقام تو لیں گے لیکن عقل مندی کے ساتھ انتقام لیں گے، ہم اسے تڑپا تڑپا کر ماریں گے۔ دوسری طرف رتی اپنے چچا جان کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر آج میرے والد صاحب زندہ ہوتے تو یہ لڑائی دیکھ کر بہت خوش ہوتے کہ روم کے دو بہترین تلوار باز آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں، اور پھر جیوجن اور کیکاؤ منوس بھی کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیوجن کیکاؤ منوس سے کہتا ہے اقصی خاتون نے اپنی جان لے لی، یہ بہت برا ہوا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اقصی خاتون کی قربانی الپرسلان کے سامنے دی جائے، کم سے کم اقصی خاتون کی موت سے ہمیں کچھ فائدہ تو ہوتا، لیکن اقصی خاتون نے یہ اچھا نہیں کیا، خود کو ختم کرنے کے بعد اس نے ہمیں ایک دگنی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران ایک سپاہی بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے ہمارے ایک سپاہی کی لاش گھوڑے سے برآمد ہوئی ہے، باہر وہ گھوڑا کھڑا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم دروازے کھولتے ہیں تاکہ وہ اندر آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس سپاہی کی لاش کے ساتھ کوئی خفیہ خط ہو۔ اور پھر جیسے ہی قلعے کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو گھوڑا بھاگتا ہوا اپنے مالک کی لاش کو لے کر اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی کیکاؤ منوس آگے بڑھ کر ایک خط نکالتا ہے تو اس خط کو پڑھتے ہوئے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ کیکاؤ منوس میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اور کیکاؤ منوس یہ خط پڑھنے کے بعد اس لیے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اقصی خاتون کی خبر الپرسلان تک بھی پہنچ گئی ہو کہ اقصی خاتون قلعے میں موجود ہے، اور جب تک وہ بازنطینی قلعے میں موجود رہے گی تو الپرسلان یا اس کے ساتھی ہمارے قلعے کی دیواروں پر حملہ کرنے کی کوشش کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ البا گود بھی کھڑا سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ گھوڑے کو دیکھ کر اس منظر کو یاد کرتا ہے کہ اگر خبر پہنچانے کا کوئی بھی ذریعہ نہ ہو تو پھر کس سے کام لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ تمہارا ایک گھوڑا بھی تمہارے سفیر کی حیثیت سے خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ کو پہنچا سکتا ہے۔ یعنی الپرسلان کا یہ خط کیکاؤ منوس کی طرف نہیں بلکہ الپا گود کے لیے بھیجا گیا ہوتا ہے تاکہ اس مشکل حالات میں الپا گود یہ خبر پڑھتے ہی سمجھ جائے کہ اصل میں الپرسلان مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیکاؤ منوس سے نہیں۔ اور پھر الپا گوت اپنے استاد کی باتوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک خبر جو گھوڑے کے مالک کے پاس رکھوائی جاتی ہے وہ خبر جھوٹی ہوتی ہے تاکہ اس کے ذریعے دھیان کو بھٹکایا جا سکے، جبکہ اصلی خبر گھوڑے کے خر کے اندر چھپائی گئی ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے الپا گوت تمام لوگوں کے جانے کے بعد اس سفید رنگ کے گھوڑے کے خروں کا معائنہ کرتا ہے تو اس کے پاؤں کے اندر ایک خفیہ خط موجود ہوتا ہے، اور پھر جیسے الپا گوت وہ خط پڑھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ الپرسلان اس سے ملاقات کرنے کے لیے انہیں بلا رہے ہیں، انہیں ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف الپرسلان الپا گود کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تاکہ انہیں سارا قصہ سنا سکے اور کسی بھی طریقے سے اقصی خاتون اور حسن تابع کو بازنطینی قلعے سے آزاد کروایا جا سکے، جبکہ دوسری طرف باتور صاحب تمام ترک قبیلے کے سرداروں کی طرف سے خبر لے کر الپرسلان کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں کہ جب سے ہم نے منجنیکوں کو چلانا بند کیا ہے تو تمام ساتھی بہت بے چین ہیں۔ اور پھر تمام ترک قبیلے کے سردار آگے آ کر الپرسلان سے بات چیت کرتے ہوئے پوچھتے ہیں معاف کیجیے گا جناب، کیا یہ خبر سچی ہے کہ ہم قلعے کی دیواروں پر اس لیے حملہ نہیں کر رہے کہ قلعے کے اندر آپ کی منگیتر موجود ہے جس کا نام اقصی خاتون ہے؟ الپرسلان سن کر کہتے ہیں آپ نے آدھی سچائی سنی ہے، پوری سچائی یہ ہے کہ میری منگیتر کے ساتھ ساتھ حسن تابع جو کہ ہم سب کے استاد ہیں جس نے ہمیں لڑنا سکھایا ہے وہ بھی بازنطینی قلعے میں موجود ہے۔ ترک قبیلے کا سردار یہ کہتا ہے ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور ہم ان دونوں کی جان بچانے کی بھرپور کوشش بھی کریں گے، لیکن ہم صرف 2 قیدیوں کی وجہ سے اپنی پوری جنگ کے منصوبہ بندی کو خراب نہیں کر سکتے۔ الپرسلان سن کر کہتے ہیں اگر حسن تابع اور میری منگیتر کی جگہ آپ کا کوئی ساتھی یا آپ بھی قلعے کے اندر موجود ہوتے تو تب بھی میں یہ حملہ رکوا دیتا، میرے لیے تمام لوگوں کی جانیں برابر ہیں، میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر آپ لوگ ہماری مدد کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور دلوں میں شہادت کا رتبہ رکھتے ہیں تو قلعے کے اندر موجود جن لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے ان کے دلوں میں بھی یہ تمام جذبے موجود ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ہمارا جو فرض ہے وہ ہمارے جذبات سے پہلے ہوتا ہے، لہٰذا مجھے عقل سے کام لینا ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم حملہ بھی کریں اور اپنے پیاروں کی جان بھی بچا لیں، تو اگر آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کر لیں گے تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ ویسے بھی قلعے کے باہر سے یہ حملہ ہماری طرف سے کیا جا رہا ہے، بازنطینیوں کی طرف سے نہیں، تو فی الحال تو ہمارا پلڑا بھاری ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ الپا گود اپنے ایک سپاہی سے کہتا ہے کہ کیکاؤ منوس کے 2 قریبی ساتھیوں کو بلا کر لاؤ جو اس کی حفاظت کی ذمہ داری کے لیے اس کے کمرے کے باہر پہرے داری پر تعینات ہوتے ہیں، اور پھر جیسے اس سپاہی کے بلانے پر 2 سپاہیوں کو الپا گود کے قریب پہنچا دیا جاتا ہے تو الپا گود ان سپاہی سے بات کرتے ہوئے ان کے قریب ہوتا ہے اور اپنا خنجر نکال کر ان 2 سے 3 سپاہیوں کو جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تاکہ الپا گود بازنطینی سپاہیوں کے لباس کو استعمال کر سکے۔ دوسری طرف حسن تابع بھی اقصی خاتون سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ نے یہ سچائی مجھ سے چھپائی ہے کیا الپرسلان سچائی کے بارے میں پہلے ہی سے جانتا تھا؟ اس سے پہلے کہ اقصی خاتون کہتی ہاں۔ کہ الپرسلان بھی میری سچائی کے بارے میں جانتے تھے؟ وہ کہتی ہے نہیں، کیونکہ انہیں الپرسلان کی باتیں یاد آ جاتی ہیں اور الپرسلان پہلے ہی اقصی خاتون کو کئی بار سمجھا چکے ہوتے ہیں
کہ اپنے والد صاحب کو اپنی سچائی کے بارے میں بتا دوں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور پھر اقصیٰ خاتون اپنے بابا جان سے کہتی ہیں میں نے اور الپا گوت نے مل کر ایک خفیہ راستہ بنایا ہوا ہے، رات ہوتے ہی وہ ہمیں یہاں سے آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کرے گا، ہم اس خفیہ راستے میں پناہ لیں گے، اور پھر جیسے ہی بازنطینی سپاہیوں کا لباس ہمارے ہاتھ لگے گا تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس قلعے سے فرار ہو جائیں گے، لیکن فی الحال ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ حسن تابع سن کر کہتے ہیں صبر سے کام لینا بہت اچھی بات ہے، لیکن میں تمہاری والدہ کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتا، اور طور میں بزدلوں کی طرح یہاں سے چھپ کر نہیں جا سکتا، میں لڑوں گا۔ اقصیٰ خاتون جواباً کہتی ہیں آپ الپرسلان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کر سکتے، ہم نے پہلے ہی الپرسلان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہوگا، لہٰذا میں صبر اور عقل سے کام لینا ہوگا تاکہ ہم یہاں سے فرار ہو جائیں اور پھر الپرسلان اور ان کے ساتھی سکون سے اس قلعے کو فتح کر سکیں۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران الپا گوت بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ حسن تابع کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ دونوں زندان سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف بازنطینی سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں جسے الپا گوت نے مار دیا ہوتا ہے، اور پھر الپا گوت حسن تابع کو اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ان پہرے دار سپاہیوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگانا ہوگا۔ ایک طرف الپرسلان اپنے ساتھیوں کو لے کر کیکاؤ منوس سے ملاقات کرنے کا ناٹک کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں تاکہ میں کیکاؤ منوس سے ملاقات کروں گا، کیکاؤ منوس یہ سمجھے گا کہ میں جنگ روکنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، لیکن میں اسے ڈراؤں گا، دھمکاؤں گا اور یوں میں واپس جانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دوسری طرف الپا گوت بھی الپرسلان کے منصوبے کے بارے میں اقصیٰ خاتون اور حسن تابع کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی الپرسلان اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیکاؤ منوس سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے تو سپاہیوں کی ملاقات کرنے والی جگہ پر آپ لوگ بازنطینی سپاہیوں کا لباس پہن کر پہنچ جائیں گے اور آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بازنطینی قلعے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لہٰذا کسی کو بھی آپ پر شک نہیں ہوگا اور آپ بازنطینی سپاہیوں کے لباس میں الپرسلان کے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے اور باحفاظت قلعے سے باہر نکل جائیں گے۔ بالآخر یہ تمام منصوبہ سنتے ہی حسن تابع بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ الپا گوت کو شاباشی اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں میری بیٹی کے دل میں آج سلجوقوں کی جو عزت اور محبت ہے یہ سب کچھ تمہاری بدولت ہے۔ اگر تم بار بار اقصیٰ خاتون کو یہ یاد نہ دلواتے کہ وہ ایک سلجوقی ہیں اور مسلمان ہیں تو وہ کب کی اپنی شناخت کھو چکی ہوتی۔ آپ نے خطرے میں رہ کر میری بیٹی کی حفاظت کی، اپنا مجھ پر حق حلال کرنا اور میں تمہیں بھی معاف کرتا ہوں۔ بالآخر حسن تابع اور اقصیٰ خاتون بازنطینی سپاہیوں کا لباس پہن لیتے ہیں اور اس زندان سے باہر نکل جاتے ہیں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے حسن تابع اور اقصیٰ خاتون وہ بازنطینی لباس پہننے کے بعد بازنطینی سپاہیوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ وہی سپاہی ہوتے ہیں جس نے کیکاؤ منوس اور جیوجن کے ساتھ الپرسلان سے ملاقات کرنے کے لیے قلعے سے باہر جانا ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آکنی اما سلطان اور شاہی گھر والوں کے سامنے اقصیٰ خاتون کی طرف سے لکھا گیا خط پڑھ رہی ہوتی ہیں، جس خط میں جانے کی تمام وجوہات لکھ دی گئی ہوتی ہیں کہ میرا اصلی نام اقصیٰ خاتون نہیں ہے بلکہ آئی بی کے خاتون ہے اور میں حسن تابع کی بیٹی ہوں۔ یہ سچائی میں نے آج تک حسن تابع اور آپ لوگوں سے چھپا کر رکھی تھی کیونکہ میں اپنی شناخت اور کمزوری اپنے دشمنوں پر عیاں نہیں کر سکتی تھی، ورنہ وقت آنے پر ہمارے دشمن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے، لیکن یہ وقت آ گیا ہے، ہمارے دشمنوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا اور حسن تابع کو بازنطینی قلعے میں قید کروا دیا ہے، لہٰذا میں اپنے والد صاحب کی جان بچانے کے لیے قلعے میں جا رہی ہوں۔ اگر میں واپس نہ آئی تو مجھے معاف کر دینا۔ جب سے میں قلعے میں آئی تھی تو آپ لوگوں نے مجھے بہت پیار اور محبت دی، مجھے پورا گھر مل گیا، میں اکیلی تھی اور بازنطینیوں کے درمیان پلی بڑی تھی، ہمیشہ اس سے میں والدین کی محبت سے محروم تھی، لیکن آپ لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا، میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہ سنتے تمام لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ اقصیٰ خاتون اصل میں حسن تابع کی بیٹی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ دونوں باپ بیٹی دشمنوں کی قید میں ہیں۔ غرض کے آکنی اماں خط پڑھتی چلی جاتی ہیں اور وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب اقصیٰ خاتون زندہ نہیں آئیں گی۔ سلچان خاتون یہ سن کر پریشان ہو جاتی اور کہتی ہیں امید نہ ہارو، الپا گوت اب بھی بازنطینی قلعے میں موجود ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ ضرور حسن تابع اور اقصیٰ خاتون کی مدد کر کے انہیں قلعے سے باہر نکلنے میں مدد فراہم کرے گا۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے دوسری طرف الپرسلان اور کیکاؤ منوس جنگل میں ملاقات کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور پھر کیکاؤ منوس مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ اور پھر الپرسلان کیکاؤ منوس سے کہتے ہیں میں نے تمہیں یہاں پر اسلام کی دعوت دینے کے لیے بلایا ہے تاکہ تم لڑائی لڑنے سے پہلے اسلام قبول کر لو تو ہمارے درمیان لڑائی نہیں ہوگی۔ جوجی نے سن کر ہنسنا شروع ہو جاتا اور کہتا ہے تم کتنے بے وقوف ہو الپرسلان، کیا تم ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو؟ اور پھر وہ اپنے تمام سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ اپنی اپنی ٹوپیاں اتار لو، یعنی اپنا نقاب اپنے چہروں سے ہٹا لو۔ اور پھر جیسے ہی تمام سپاہی وہ نقاب اپنے چہروں سے ہٹاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہی الپرسلان اور ان کے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان سپاہیوں میں نہ تو حسن تابع ہوتے ہیں اور نہ ہی اقصیٰ خاتون، یعنی کہ کیکاؤ منوس اور جوجن کو ہمارے منصوبے کے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ اور پھر وہ منظر دکھایا جاتا ہے کہ جب جیوجن اور کیکاؤ منوس الپرسلان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اسی دوران ایک بازنطینی سپاہی بھاگتا ہوا کیکاؤ منوس کے پاس آتا ہے اور چلا چلا کر کہتا ہے
زندان کے پاس کھڑے ہوئے پہرے دار سپاہیوں کو کسی نے مار دیا اور وہاں سے 2 لباس بھی چوری ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر کیکاؤ منوس اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے اپنے تمام سپاہیوں سے کہتا ہے اپنے اپنے چہروں سے مکھوٹوں کو ہٹاؤ۔ یہ سنتے ہی حسن تابع اور رقصہ خاتون پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ بازنطینی سپاہیوں پر حملہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالآخر اسی لڑائی کے دوران حسن تابع کے چہرے سے وہ مکوٹا زمین پر گر جاتا ہے تو یہ منظر دیکھتے ہی کیکاؤ منوس حیران اور پریشان رہ جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ ایک تو حسن تابع ہے، دوسرا شخص کون ہے، اور پھر جیسے ہی وہ لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ حسن تابع کو زمین پر گرانے کے بعد ان کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہتا ہے اپنا نقاب ہٹاؤ، اور پھر جیسے اس سپاہی کا نقاب اٹھایا جاتا ہے تو اس نقاب کے پیچھے اکثر خاتون ہوتی ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی تمام لوگ حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں اور پھر کیکاؤ منوس حسن تابع کو شہید کرنے والا ہوتا ہے، لیکن الپاگود بھاگتا ہوا وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے رک جائیں، جب تک ہمارے پاس اکثر خاتون اور حسن تابع موجود ہیں تب تک الپرسلان ہمارے لوگوں پر حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ سنتا ہی کیکاؤ منوس رک جاتا ہے اور الپرسلان کو یہ بات بتانے کے لیے جنگل میں پہنچ جاتا ہے کہ تم ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے جو منصوبہ بنا رہے تھے ہم نے تمہارے منصوبے کو الٹا دیا ہے۔ اگر تم اکثر خاتون اور حسن تابع کو آزاد کروانا چاہتے ہو تو قلعے کا محاصرہ چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ الپرسلانی سن کر کہتے ہیں ہرگز نہیں، میں ان دونوں کو واپس بھی حاصل کروں گا اور تمہارے قلعے کو فتح بھی کروں گا۔ کیکاؤ منوس اپنے ساتھیوں کو واپس لوٹ جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ کیکاؤ منوس کے جاتے ہی تمام ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ الپرسلان سے پوچھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن تابع اور اکثر خاتون ان کے پاس ہیں تو الپاگود بھی پکڑا گیا۔ الپرسلانی سن کر کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، الپاگود اب بھی زندہ اور صحیح سلامت ہے، اگر وہ پکڑا جاتا تو وہ ضرور الپاگود کی غداری کے بارے میں بھی ہم سے بات کرتا۔ بالآخر یہ خبر سلطان تک بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ الپرسلان کا امتحان بہت ہی مشکل ہے اور اسی مشکلات کی وجہ سے الپرسلان نے وقتی طور پر یہ حملہ رکوایا ہے۔ تو واپسی پر کیکاؤ منوس اور جوجن کی ملاقات فرزاد سے ہو جاتی ہے اور پھر وہ کیکاؤ منوس سے کہتا ہے میں آج بھی تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمام ترک قبیلے کے سرداروں کو الپرسلان کے خلاف اکساؤں گا، بغاوت شروع ہو جائے گی اور محاصرہ ختم ہو جائے گا۔ کیکاؤ منوس سے سن کر کہتا ہے بہت خوب، تمہارا حصہ تمہیں ضرور پہنچا دیا جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اکثر خاتون اور حسن تابع کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور انہیں گرفتار کرنے کے بعد زندان میں ڈال کر اکثر خاتون کو رسی کی مدد سے ان کے ہاتھ باندھنے کے بعد ایک مشین کی طرف لٹکا دیا جاتا ہے اور اس کی رسی کی ڈور ان کے والد صاحب کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ اگر تم اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتے ہو تو اس رسی کو ڈھیلا مت سوچنا ورنہ اکثر خاتون کا قیمہ ہو جائے گا۔ لباریت کے بیٹے یہ منظر دیکھنے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچا کر بے حد خوشی محسوس ہوتی ہے، اچھا ہے کہ اکثر خاتون کی رسی ڈھیلی پڑ جائے گی اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اگر حسن تابع اپنی بیٹی کی جان بچانا چاہتے ہیں تو انہیں رسی کو تھامے رکھنا ہوگا۔ حسن تابع چلا چلا کر اکثر خاتون کا نام پکار رہے ہوتے ہیں میری بیٹی، جب تک میری جان میں جان ہے میں اس رسی کو تھام کر رکھوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور میں بہت ہی جلد ان ہنسنے والے گھٹیا لوگوں کو جہنم حاصل کر دوں گا۔ لباریت کے بیٹے تمام باتیں سن کر زور زور سے ہنسنا شروع ہو جاتے اور کہتے ہیں حسن تابع تم پاگل ہو چکے ہو، تم ہماری قید میں ہو، ہم تمہیں اذیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور تم ہم سے بدلہ لینے کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران کیکاؤ منوس اپنے ساتھیوں کو لے کر زندان میں پہنچ جاتا ہے تاکہ وہ بھی تماشا دیکھنے کے بعد اس سے لطف اندوز ہو سکے، اور پھر حسن تابع کیکاؤ منوس کو دیکھتے ہی گڑ گڑانا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر تم مجھے اذیت دینا چاہتے ہو تو جتنا دل کھول کر دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو، لیکن میری بیٹی کو آزاد کر دو۔ کیکاؤ منوس سے سن کر کہتا ہے ہرگز نہیں، میں تمہیں اذیت اس لیے دینا چاہتا ہوں کیونکہ تم نے میری محبت کو مجھ سے چھینا اور تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہی مجھے اپنی محبت کو مارنا پڑا، لہٰذا تم ایک بار اپنی محبت کو کھو چکے ہو، تم دوسری بار بھی اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو مرتا ہوا دیکھو گے۔ لہٰذا کیکاؤ منوس اپنے ایک سپاہی سے کہتا ہے جب تک اس رسی کو تھام کر رکھے گا اس کی بیٹی کی جان بچی رہے گی، جیسے یہ بے ہوش ہونے لگے یا اپنے ہوش کھونے لگے تم اسے جگا دینا اور اسے اذیت دیتے رہنا، یعنی کہ جب تک حسن تابع کے ہاتھوں میں جان ہے وہ اپنی بیٹی کی جان بچانے میں کامیاب رہے گا، جیسے ہی وہ بے ہوش ہوگا تو یہ رسی ٹوٹ جائے گی یا اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور یوں اس کی بیٹی اس کی نظروں کے سامنے ہی مار دی جائے گی۔ ناظرین ایک طرف الپرسلان اور ان کے ساتھی پریشان ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ بہت جلد ترک قبیلے کے سردار ان کے خلاف بغاوت کریں گے یا اس جنگ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو فرزاد بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے کافروں نے مجھے خفیہ طور پر ملاقات کرنے کے لیے بلایا تھا اور پھر وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں ترک قبیلے کے سرداروں کو آپ کے خلاف بغاوت پر اکساؤں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں کافروں کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا۔ یعنی کہ فرزاد ایک طرف الپرسلان کا ساتھ دینے کا ناٹک کر رہا ہوتا ہے کہ اگر الپرسلان جیت جاتے ہیں تو یہ فرزاد کی جیت ہوگی، تو اس کے ساتھ ساتھ فرزاد دوسری طرف کیکاؤ منوس کا ساتھ دینے کا بھی ناٹک کر رہا ہوتا ہے کہ اگر الپرسلان ہار جاتے ہیں تو کیکاؤ منوس فرزاد کی جان کو بخش دے گا اور یوں فرزاد کی وفاداری کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ سونا دیا جائے گا، یعنی کہ دونوں طرف سے فرزاد کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔
ایک طرف حسن تابع کے ہاتھوں سے رسی کو پکڑتے پکڑتے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی اقصیٰ خاتون بھی پریشان ہو جاتی ہیں کہ آہستہ آہستہ حسن تابع کی طاقت ختم ہونا شروع ہو گئی ہے اور ان کے ہاتھ بھی چھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اقصیٰ خاتون روتے ہوئے کہتی ہیں مجھے مر جانے دے بابا جان۔ حسن تابع جواباً کہتے ہیں فضول باتیں مت کرو، انشاءاللہ تعالیٰ ہم دونوں ہی صحیح سلامت بچ کر یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب تک تمہارے بابا جان زندہ ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف الپرسلان کے ساتھی ایک بازنطینی سپاہی کو پکڑ کر الپرسلان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے محاصرے کو توڑ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، ہم نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کے پاس سے خفیہ طور پر لکھا گیا خط بھی برآمد ہوا ہے۔ الپرسلان وہ خط پڑھ کر کہتے ہیں یہ فی الحال تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور پھر الپرسلان کے ساتھی اس بازنطینی سپاہی کو مارنا پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم ہمیں سچ سچ بتاؤ گے کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے اور تم کس طرف جا رہے تھے۔ وہ سپاہی کوئی جواب نہیں دیتا تو الپرسلان اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہاں سے آ رہا تھا، یہ کون ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ جس علاقے کی طرف جا رہا تھا وہ ہمیں پتہ ہے۔ اب وہ سپاہی الپرسلان کے لیے خفیہ طور پر معلومات لے کر آتا ہے یا پھر یہ بازنطینیوں کی طرف سے کوئی نئی چال ہوتی ہے، یہ تو ہمیں آگے چل کر ہی معلوم ہوگا۔ یعنی کہ ایک طرف خفیہ خط الپرسلان تک پہنچایا جاتا ہے تو دوسری طرف ایک اور سپاہی ایک خفیہ خط لے کر گاؤں منوس اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جوجن وہ خط پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ کہتا ہے یہ خط جنرل دوکاس لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور وہی لوگ بآسانی اس خط کو پڑھ سکتے ہیں جو کہ کیسر روم کے قریب لوگ ہیں۔ شروعات میں جب میں نے یہ خط پڑھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ یہ کوئی الپرسلان کی چال ہے، لیکن یہ الپرسلان کی چال نہیں ہے، بلکہ یہ خط جنرل دوکاس کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ وہ ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کہ گاؤں منوس سے سن کر کہتا ہے خط کو پڑھنے کی کوشش تو کرو، شاید تمہیں سمجھ آ جائے۔ اور پھر جوجن اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے خط کو پڑھتا ہے، پھر انہیں بتاتا ہے کہ میں اس خط کو پڑھنے میں اس حد تک ہی کامیاب ہو پایا ہوں کہ جنرل دوکاس ہمیں الپرسلان کے خفیہ ٹھکانے کے بارے میں بتا رہا ہے، اور اس خط میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں محاصرہ توڑ کر قلعے سے باہر نکلنا ہوگا۔ کہ گاؤں منوس سے سن کر کہتا ہے محاصرے کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہے، ضرور ہمیں کوئی اور خفیہ راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ جوجن یہ سن کر کہتا ہے اگر تم جنرل دوکاس سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے خفیہ ٹھکانے پر پہنچنا ہوگا، یعنی کہ ہمیں ویران پہاڑی سلسلے کی طرف جانا ہوگا۔ ایک طرف سے ہم الپرسلان پر حملہ کریں گے تو دوسری طرف سے جنرل دوکاس اپنے ساتھیوں کے ساتھ الپرسلان پر حملہ کرے گا۔ ناظرین، اس کے بعد وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب ایک ترک سپاہی جو کہ الپاگوت کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بھی بازنطینی سپاہیوں کا پیس بدلنے کے بعد الپاگوت تک خبریں پہنچاتا رہتا ہے، اور پھر وہ الپاگوت سے کہتا ہے یہ خط الپرسلان کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یعنی کہ الپرسلان کی چال ہی ہوتی ہے تاکہ جنرل دوکاس کے نام کو استعمال کرتے ہوئے وہ کسی بھی طریقے سے اپنے دشمنوں کو اس بات کا احساس دلوائیں کہ محاصرہ کمزور ہے، تم اسے توڑ کر جنرل دوکاس کے پاس جا سکتے ہو اور پھر دونوں طرف سے الپرسلان کے ساتھیوں پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی جوجن وہ خط پڑھ کر تمام لوگوں کو سنا دیتا ہے تو لیبارت کے بیٹے کہتے ہیں ہمیں جنرل دوکاس پر بھروسہ تو نہیں ہے، لیکن اس کی بات مان لینی چاہیے کیونکہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ اگر جنرل دوکاس ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارا بہترین ساتھی بن سکتا ہے۔ گاؤں منوس سے سن کر کہتا ہے مجھے جنرل دوکاس پر کبھی بھی بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا میں اس کی بات نہیں مانوں گا جب تک میں اس خفیہ جگہ پر پہنچ کر جنرل دوکاس کا بھیجا گیا لشکر نہ دیکھ لوں، میں قلعے سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ لہٰذا کچھ سپاہیوں کو بھیجو تاکہ وہ جنرل دوکاس یا پھر اس کے ساتھیوں سے ملاقات کرے، اور تاکہ ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ خط جنرل دوکاس کی طرف سے ہی تھا اور وہ واقعی ہی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے دشمنوں کی چال ہو۔ الپاگوت اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے جناب، اگر کوئی اپنی جان پر نہیں کھیلنا چاہتا تو میں اس خفیہ ٹھکانے پر جا کر اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ جنرل دوکاس یا پھر اس کے ساتھی وہاں پر موجود ہیں یا نہیں۔ اگر وہاں پر جنرل دوکاس اور اس کے ساتھی موجود ہوئے تو میں ہی خوشخبری آپ کو سنانے کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ اگر یہ گھات ہوا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی وہاں پر پکڑا جاؤں یا مارا جاؤں۔ تمام لوگ یہ سنتے ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ الپاگوت آگے بڑھ کر یہ بہادری کا کام کرنا چاہتا ہے۔ ایک طرف اقصیٰ خاتون اپنے بابا جان کو پریشان دیکھ کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی طاقت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، خود کو مزید تکلیف نہ پہنچائیں، رسی کو چھوڑ دیں۔ اب میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، میں نے واسپورا کان کے علاقے کو فتح کرنے میں الپرسلان کو کافی مدد فراہم کر دی ہے، لہٰذا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور ویسے بھی اب میرے جینے کا کوئی مقصد باقی نہیں بچا کیونکہ میں نے اپنے والد صاحب سے بھی ملاقات کر لی ہے اور اب تو آپ میری سچائی کے بارے میں جان ہی چکے ہیں۔ حسن تابع سن کر کہتے ہیں ایسی فضول باتیں مت کرو، میری زندگی کا اب بھی ایک مقصد باقی ہے، میں الپرسلان سے تمہاری شادی دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے گاؤں منوس کو جہنم حاصل کرنا ہے اور ہم دونوں یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ بازنطینی سپاہی سن کر کہتا ہے تم دونوں فضول باتیں کرنا بند کرو، ویسے بھی یہ رسی بہت ہی جلد حسن تابع کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی اور حسن تابع کی بیٹی ان کی آنکھوں کے سامنے ماری جائے گی۔ دوسری طرف الپاگوت اس موقع سے فائدہ اٹھا کر الپرسلان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اور پھر الپرسلان اور ان کے ساتھی الپاگوت کے آنے کا جو بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں
वो अल्पागोद को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते और कहते हैं, अब हमारी अगली चाल चलने का वक्त आ चुका है। अब आप जनरल दोका से मुलाकात करने के लिए वैरान पहाड़ की तरफ जाओगे और उसे बताओगे कि पहाड़ के पीछे हमला करने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर मौजूद है। यानी कि हम जनरल दोकास को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपने लश्कर के साथ हमारे उस काफिले पर हमला करने के लिए आए जो कि जंगल में मौजूद ही नहीं होगा। यानी कि अल्पागोद जनरल दोकास को एक जाली नक्शा दिखाने वाले होते हैं और फिर जैसे ही वो जाली नक्शा तैयार कर लिया जाता है तो अल्प अरसलान अपने साथियों को नक्शा दिखाते हुए कहते हैं, यहाँ से जनरल दोकास पर हमला किया जाएगा। ये हमला फासले से किया जाएगा, यानी कि मंजनीकों की मदद से रात होते ही मंजनीकों को इन 3 मकामात की तरफ पहुंचा दिया जाएगा जो कि किले के करीब हो जाएंगी और 2 मंजनीके किले से दूर हो जाएंगी ताकि एक ही वक्त में किले पर भी हमला किया जा सके और जनरल दोकास के अड्डे पर भी हमला किया जा सके और बाकी बचने वाले सिपाहियों से बातूर साहब लड़ेंगे और मंजनीकों को मुंतकिल करने की जिम्मेदारी अरबस खान को सौंपी जाएगी। अल्प अरसलान के तमाम सिपाही अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा पुरजोश हो जाते और कहते हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, हम अपना काम बेहतरीन तरीके से करेंगे और इंशाल्लाह इस बार आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि एक तरफ एक बाज़ंतीनी सिपाही जैसे ही देखता है कि हसन ताबे बेहोश हो चुके हैं तो वो हसन ताबे के मुंह पर करीब आकर पानी फेंकता है, लेकिन हसन ताबे तो बेहोश होने का नाटक कर रहे होते हैं और फिर वो करीब आने वाले बाज़ंतीनी सिपाही की गर्दन को पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन को तोड़ने के बाद उस रस्सियों को अपने हाथों पर बांध लेते हैं और फिर वो बाज़ंतीनी सिपाही से तलवार छीनने के बाद उसे उस मशीन के अंदर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो मशीन चलना बंद हो जाती है और फिर हसन ताबे इस मौके से फायदा उठाकर उस रस्सियों को आहिस्ता आहिस्ता ढीला छोड़ना शुरू हो जाते हैं और अक्सा खातून जमीन पर उतर आती हैं और फिर वो दोनों अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसने फिलहाल तो हमारी जान बचा ली है, आगे हमारे नसीब में क्या होता है हम कुछ नहीं जानते। फिर देखते ही देखते हसन ताबे और अक्सा खातून उस बाज़ंतीनी सिपाही की लाश में से जंदान की चाबियां निकालकर जंदान का ताला खोलने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। दूसरी तरफ अल्पागोद अल्प अरसलान के मंसूबे को आगे बढ़ाते हुए याकाओ मनूस और उसके साथियों को बता रहा होता है कि मैंने उस वीराने जंगल में फरजाद के आदमियों को देखा है और उसके साथ साथ जनरल दोकास के आदमियों को भी देखा है, वो हमारी मदद करने के लिए जंगल में मौजूद हैं। याकाओ मनूस से सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, बहुत खूब, यानी कि फरजाद भी हमारा साथ देगा। जंग में फतह याबी के बाद हमें फरजाद को एक भारी इनाम देना होगा ताकि वो तुर्कों को इसी तरह गुमराह करता रहे और तमाम तुर्क कबीले के लोग अल्प अरसलान और उसके साथियों के खिलाफ हो जाएं और आपस में तुर्कों में बगावत शुरू हो जाए। जोजी ने सुनकर कहता है, ये सारा मंसूबा बहुत ही बेहतरीन किस्म का है, लेकिन हमें जनरल दोकास और अल्प अरसलान के लड़ने का इंतजार करना होगा ताकि दोनों लड़ते लड़ते कमजोर हो जाएं और फिर जैसे ही अल्प अरसलान और उनके साथी लड़ते लड़ते कमजोर हो जाएंगे तो हम इस मौके से फायदा उठाकर अल्प अरसलान का मुकाबला करेंगे और फिर उसे शहीद कर देंगे। यानी एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। हमें इस बात का भी यकीन हो जाएगा कि यह खत जनरल दोकास की तरफ से भेजा गया था और दूसरा अल्प अरसलान के कमजोर होने की वजह से उन्हें हराना बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। हार्वे जोजिन की बातें सुनकर कहता है, हरगिज नहीं, अगर हमारे दोनों लश्कर मुत्तहिद हो जाएं तो सल्जूकों को एक ही वक्त में हराना आसान हो जाएगा। लिहाजा हमें बगैर वक्त को जाया किए जनरल दोकास की मदद करने के लिए एक लश्कर वहां पर पहुंचाना होगा। और फिर हार्वे और जोजिन के दरमियान बहस छिड़ जाती है। जोजिन का कहना होता है कि हमें किले के अंदर तब तक रहना होगा जब तक हम इस बात का यकीन नहीं कर लेते कि अल्प अरसलान का सामना जनरल दोकास से हो गया, जबकि हार्वे सुनकर कहता है, हम किले के अंदर वैसे भी नहीं रह सकते, ना हमारे पास पीने के लिए ज्यादा दिनों तक पानी बचेगा और ना ही खाना, तब भी हमें किले से बाहर निकलना होगा, लेकिन उस वक्त तक हमारी ताकत में कमी आ जाएगी। लिहाजा हमारे पास सल्जूकों को हराने का यही बेहतरीन मौका है कि हमें मुत्तहिद होकर लड़ना होगा। और फिर जैसे ही हार्वे और जोजिन के दरमियान बहस बढ़ जाती है तो याकाओ मनूस तमाम लोगों को खामोश करवाते हुए कहता है, मुझे हार्वे का मंसूबा पसंद आया है, लिहाजा मैं हार्वे का साथ दूंगा। हम सुबह होते ही अपने लश्कर के साथ इस किले से बाहर रवाना हो जाएंगे। जोजिन ने सुनकर परेशान हो जाता और कहता है, हार्वे किले के अंदर रहकर हमारी हिफाजत करने में नाकाम रहा है, उसके तमाम सिपाही मारे जा चुके हैं, आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब यह बहस जारी होती है। इसी दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि अक्सा खातून और उनके वालिद साहब जंदान में मौजूद नहीं है और पहरेदार सिपाहियों को भी मार दिया गया है। ये सुनते ही याकाओ मनूस परेशान हो जाता और कहता है, लानत हो, तो दूसरी बार फिर कैसे जंदान से फरार हो सकते हैं? वो अभी किले से बाहर नहीं गए होंगे, चारों तरफ फैल जाओ और उन्हें तलाश करो। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अक्सा खातून और हसन ताबे एक खुफिया जगह पर छुप जाते हैं जिसके बारे में सिर्फ अल्पागोद जानता है और वो अल्पागोद के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान अल्पागोद वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें बताता है, फिलहाल तो आप लोगों को यहीं पर रुकना होगा, जब तक रात नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से फरार नहीं हो सकते। चारों तरफ सिपाही फैले हुए हैं, सिपाही भूखे हैं, प्यासे हैं और परेशान हैं और इसी भूख प्यास के आलम की वजह से बहुत से सिपाही वापस लौटना शुरू हो गए हैं। जैसे सिपाही यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो आप उनका लिबास पहनकर यहाँ से फरार हो जाएंगे, लेकिन तब तक आपको यहीं पर बैठना होगा
अल्परसलान बहुत ही जल्द वास्पोरा खान के इलाके को फतह करने के लिए हमला करने वाले हैं। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि एक तरफ हार्वे अपने साथियों को पुरजोश करते हुए कहता है, हम बहुत जल्द इस किले को छोड़कर अल्परसलान का मुकाबला करने के लिए बाहर जाने वाले हैं। तुम में से जो जितने ज्यादा सिपाहियों को शहीद करेगा, जितने ज्यादा तुर्कों को मारेगा, उस सिपाही का नाम लोग हीरो की हैसियत से कहीं सदियों तक याद रखेंगे। उसके घर वालों को हर किस्म की आसाइशें दी जाएंगी। यानी कि ये लड़ाई जिंदगी और मौत की लड़ाई होने वाली है। अगर हम बच जाते हैं और तुर्कों को शहीद करने में और ये जंग जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके बाद हमारी अय्याशी की जिंदगी गुजरने वाली है। ये सुनते तमाम सिपाही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी दौरान कैकाओ, मनूस और जोजिन भी बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि जोजिन हार्वे की बातें सुनकर कहता है, ये बेवकूफ कमानदार है, तुम्हें इसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। कैकाओ मनूस जवाबन कहता है, मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी, किले में रहना बेवकूफी है, हम मारे जाएंगे। इससे पहले कि हमारे तमाम सिपाही हमें छोड़कर किले से फरार हो जाएं, हमें सिपाहियों को इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अल्परसलान के साथियों पर हमला करना चाहिए। अल्परसलान सोच भी नहीं सकेगा कि उसके लिए कैसा बेहतरीन मंसूबा बनाया गया है। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही हार्वे से कहता है, फरजात ने जंगल की तरफ से इशारा दिया है। यानी कि फरजात अल्परसलान के साथ मिलकर वक्ती तौर पर काम कर रहा होता है, क्योंकि अल्परसलान के साथी भी फरजात के साथ मौजूद होते हैं। जबकि हार्वे समझता है कि फरजात हमारी मदद करने के लिए जंगल में पहुंच चुका है। यानी अब हम इस मौके से फायदा उठाकर एक खुफिया रास्ते के जरिए किले से बाहर निकलेंगे और ये रास्ता सीधा हमें जनरल दोकास के सिपाहियों के अड्डे तक ले जाएगा, ताकि हम उनके साथ मिलकर पीछे की तरफ से अल्परसलान और उनके साथियों पर हमला कर सकें। अगर हम पीछे के रास्ते अल्परसलान और उनके साथियों पर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं तो अल्परसलान का मुहासरा टूट जाएगा और यूं बआसानी हम अल्परसलान को हराने में कामयाब हो जाएंगे। बिलाखिर दूसरी तरफ फरजात अपने साथियों को लेकर अल्परसलान के पास पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने काफिरों को इशारा कर दिया है, बहुत ही जल्द वो किले को छोड़कर बाहर निकलेंगे। ये सुनते अल्परसलान बहुत ज्यादा खुश हो जाते और कहते हैं, पहले उन पर हमला मजनीकों की मदद से किया जाएगा और बाकी बच जाने वाले सिपाहियों का खात्मा बातूर साहब करेंगे। और फिर जैसे ही बातूर साहब अल्परसलान के हुक्म को मानते हुए अपने साथियों को दूसरी जगह पर छुपाने के लिए चले जाते हैं, ताकि बच जाने वाले जख्मी बाज़ंतीनी सिपाहियों का मुकाबला करके उन्हें जहन्नुम हासिल किया जा सके। तो यह खबर जैसे ही कैकाओ मनूस तक पहुंचती है तो वह समझता है कि बातूर साहब और अल्परसलान के दरमियान लड़ाई हो चुकी है और बाकी तुर्क कबीले के सरदारों की तरह बातूर साहब ने भी अल्परसलान का साथ छोड़ दिया है और वह इस जंग को खुदा हाफिज कहते हुए अल्परसलान का साथ छोड़कर अपने सिपाहियों को वापस हटा रहे हैं। जोजिन कैकाओ मनूस से कहता है, हम जनरल दोकास के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही जंगल में धुआं उठेगा तो हमारे सिपाही इस धुएं वाली जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर जनरल दोकास अपने साथियों के साथ हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन ये तो अल्परसलान की चाल होती है, ताकि धुएं वाली जगह पर जैसे ही बाज़ंतीनी सिपाही जनरल दोकास से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो अल्परसलान उसी धुएं वाली जगह पर मंजनीकों की मदद से हमला करवा दे और वहां पर मौजूद तमाम बाज़ंतीनी सिपाही जहन्नुम हासिल कर दिए जाएं और बाकी जख्मी सिपाहियों को बातूर साहब और उनके साथी संभाल लेंगे। बिलाखिर जैसे ही बाज़ंतीनी सिपाही धुएं वाली जगह पर पहुंच जाते हैं तो अल्परसलान धुएं का इशारा देखते ही अपने साथियों को मंजनीकें चलाने का इशारा करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद मंजनीकों की मदद से एक के बाद एक हमले किए जा रहे होते हैं। जोजिन भी ये सारा तमाशा देखने के बाद नीचे आ जाता है और वो कैकाओ मनूस से कहता है, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं ये जंग छोड़कर जा रहा हूँ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम किला छोड़कर बहुत बड़ी गलती करोगे, ये अल्परसलान की चाल है जो तुम अभी समझ नहीं पा रहे। हार्वे सुनकर कहता है, तुम एक बुज़दिल हो इसलिए जंग को छोड़कर जा रहे हो, मैं यहाँ का कमानदार हूँ लिहाजा मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। बिलाखिर जोजिन वहां से चला जाता है। एक तरफ सलीबी सिपाही चारों तरफ हसन ताबे और अक्सा खातून को तलाश कर रहे होते हैं, जबकि वो अल्पा गोद की निगरानी में उस महल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी कि अक्सा खातून और हसन ताबे अपना भेस बदल चुके होते हैं। सलीबी सिपाही किले में रहने वाले लोगों को मार पीट कर धमका रहे होते हैं, अगर तुम्हें लंबे बालों वाली लड़की नजर आए और उसके साथ एक बूढ़ा आदमी नजर आए तो हमें फौरी तौर पर बता देना। तो दूसरी तरफ अल्परसलान तमाम सिपाहियों को नमाज पढ़ा रहे होते हैं और फिर जैसे अल्परसलान नमाज अदा करने के बाद सलाम फेरते हैं तो तमाम सिपाही और अल्परसलान अल्लाह पाक से मदद मांगने के लिए दुआएं मांगना शुरू हो जाते हैं और वो कभी अल्लाह ताला से सब्र की दुआ मांगते हैं तो कभी अपनी कामयाबी की, यानी उन लोगों के रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात हल हो जाएं और ये लड़ाई आसान हो जाए और इसमें फतह अल्परसलान की हो जाए। जैसे जैसे अल्परसलान दुआएं मांगते चले जाते हैं तो तमाम सिपाही ऊंची आवाज में आमीन पुकारते हैं। बिलाखिर तमाम सिपाही दुआएं मांगने के बाद अपनी तलवारें फिजा में लहराते हुए कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने वाले मुजाहिद हैं, आज के दिन फतह हमारी होगी, हमारी तलवारों से टपकने वाला खून काफरों का होगा। गर्ज के अल्परसलान के साथी और तुर्क कबीले के तमाम सरदार और उनके सिपाही अल्परसलान का साथ देने के लिए और इस जंग में शहीद होने के लिए तैयार होते हैं। एक तरफ अल्परसलान के साथी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो दूसरी तरफ बाज़ंतीनी सिपाही अपने ही लोगों को लूट रहे होते हैं कि अगर तुम्हारे पास खाने पीने का सामान है तो हमें बताओ,
यानी वो लोगों के घरों में घुसकर खाने पीने का सामान चुरा रहे होते हैं। इसी दौरान हसन ताबे और अक्सा खातून जो कि फेस बदले हुए होते हैं उसी कमरे में पहुंच जाते हैं। वो सिपाही ने देखकर परेशान हो जाते और पूछते हैं, मेरे ख्याल से तुम लोग वही हो जिसको हम तलाश कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम लोग खुद चलकर अपनी मौत के करीब आ गए। हसन ताबे जवाबन कहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसके हाथों से मारा जाएगा। फिर आखिर देखते ही देखते हसन ताबे और अक्सा खातून बगैर हथियारों के ही बाज़ंतीनी सिपाहियों से लड़ना शुरू हो जाते हैं और इसी लड़ाई के दौरान उन्हीं के हथियार छीनकर बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करते हैं। और फिर इसी लड़ाई के दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही की तलवार उठाकर उसके सीने में घुसा देता है। हसन ताब इस बच्चे से कहते हैं, तुम बड़े होकर एक बहादुर इंसान बनोगे। और फिर बच्चे के घर वाले पूछते हैं, आप लोग कौन हैं जो रहमत बनकर हमारे पास आए हैं। अक्सा खातून और हसन ताबे से इशारा करते हैं कि खामोश हो जाओ, हम तुम्हें सब कुछ सच सच बताते हैं कि हम कौन हैं और यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। बिलाखिर दूसरी तरफ अल्प अरसलान और हारफे के सिपाही एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं और मैदान जंग में दौड़ते हुए एक दूसरे के करीब जा रहे होते हैं। अल्प अरसलान के साथ ही अल्लाह ताला का नाम लेकर जंग का आगाज करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान सुल्तान और चागरी साहब यानी कि शाही खानदान के तमाम अफराद अल्प अरसलान के हक में दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला अल्प अरसलान और तमाम सिपाहियों की जान की हिफाजत फरमाए और हमें फतह और कामयाबी नसीब फरमाए। और फिर चागरी साहब अपने कबीले में बैठे उन तमाम कुरानी आयात का जिक्र कर रहे होते हैं जिसमें जहाद की बात की जाती है, शहादत की बात की जाती है और जन्नत की नेमतों का जिक्र किया जाता है। और फिर जैसे ही चागरी साहब दुआ का इख्तिताम कर रहे होते हैं तो इब्राहिम या नाल भी इस दुआ में शामिल हो जाते हैं और वो भी हाथ उठाकर अल्प अरसलान और बाकी सिपाहियों के हक में दुआएं कर रहे होते हैं कि हमारे बहादुर जहाद के रास्ते पर गए हैं, अल्लाह ताला आप उन्हें कामयाबी और फतह नसीब फरमाए। तमाम लोग आमीन कहते हैं। बिलाखिर दूसरी तरफ जंग का आगाज हो जाता है। हक और बातिल का लश्कर आमने सामने होता है। वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और देखते ही देखते अल्प अरसलान के साथी शेरों की तरह धाड़ते हुए दुश्मनों की सफ़ों में घुस जाते हैं और कभी तलवारों और नेज़ों की मदद से कुफार का खून बहाना शुरू हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ अल्प अरसलान भी बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला कर रहे होते हैं, वहाँ दूसरी तरफ अल्प अरसलान के साथी एक दूसरे की मदद करते हुए और उनके करीब आने वाले बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल कर रहे होते हैं। यानी जो बाज़ंतीनी सिपाही भी अल्प अरसलान के साथी के करीब आने की कोशिश करता है तो दूर खड़ा हुआ दूसरा साथी नेज़ा चलाकर उस बाज़ंतीनी सिपाही को जहन्नुम हासिल करके अपने साथियों की जान बचाता है। यानी दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में भी इत्तेहाद और मोहब्बत नजर आती है कि कहीं इस लड़ाई के दौरान हमारे मुसलमान भाई को चोट ना आ जाए। अल्प अरसलान के साथी और अल्प अरसलान दुश्मनों का मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन हैरत की बात यह होती है कि फरजाद भी फिलहाल तो अल्प अरसलान की तरफ से वफादार बनते हुए बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल कर रहा होता है। एक तरफ ये लड़ाई जोरों शोर से जारी होती है तो दूसरी तरफ वो तमाम बाज़ंतीनी लोग जिनकी अक्सा खातून और हसन ताबे ने जान बचाई होती है, वो अपनी दुख भरी दास्तान अक्सा खातून और हसन ताबे को सुना रहे होते हैं कि हम किले में मुहासरे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। न हमारे पास खाना खाने के लिए सामान है और न पीने के लिए पानी बचा है। जो कुछ सामान भी बचा था वो हमारे अपने ही बाज़ंतीनी सिपाही हमसे लूट कर ले गए। अगर ये सब कुछ 1 से 2 दिन तक चलता रहा तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, यानी कि हम भूख प्यास की वजह से किले में ही मारे जाएंगे। इससे बेहतर तो यही था कि हमारे अपने लोगों की हुकूमत की बजाय तुर्कों की हुकूमत होती। ये सुनते ही अक्सा खातून और हसन ताबे मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि लोग तुर्कों के इंसाफ को जानते हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। और फिर अक्सा खातून बाज़ंतीनियों से कहती हैं, आप फौरी तौर पर तमाम लोगों को जमा कर लें जो तुर्कों का साथ देने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ लड़ाई जो कि जोरों शोर के साथ जारी होती है। हारवे जो कि मुसलमान सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है, अल्प अरसलान घूर घूर कर हारवे की तरफ देख रहे होते हैं। चूंकि अल्प अरसलान हारवे से लड़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो हारवे को जहन्नुम हासिल कर दें। और जैसा कि इस फौज का कमांडर हारवे ही होता है और अगर हारवे मारा जाता है तो बाज़ंतीनी फौज के लश्कर के तमाम हौसले पस्त हो जाएंगे और हो सकता है वो पीछे की तरफ भागना शुरू हो जाए कि हमारा कमांडर मारा गया। लिहाजा अल्प अरसलान आहिस्ता आहिस्ता बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करते हुए हारवे के करीब आने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर जैसे घुड़सवार बाज़ंतीनी अल्प अरसलान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वो अपना कुल्हाड़ा हवा में लहराता हुआ अल्प अरसलान के करीब आता है, लेकिन अल्प अरसलान दूर से नेज़ा फेंक कर उसे जहन्नुम हासिल कर देते हैं। और फिर इसी दौरान एक और बाज़ंतीनी सिपाही अल्प अरसलान को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो अल्प अरसलान तीर कमान उठाकर उस बाज़ंतीनी सिपाही के सीने में अपना तीर घुसा देते हैं। और फिर वो जैसे जमीन पर गिरता है तो अल्प अरसलान उसके घोड़े पर सवार होकर उस जंग में फिर से शामिल हो जाते हैं। बिलाखिर अल्प अरसलान घोड़े पर सवार होकर हारवे के करीब पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। हारवे मंजर देखकर परेशान हो जाता है कि उसका सामना आखिरकार अल्प अरसलान से हो ही गया। और फिर अल्प अरसलान देखते ही देखते अपने बाकी सिपाहियों को इशारा करते हैं जो कि जंगल में घात लगाकर बैठे होते हैं। ये मंजर देखते ही हारवे समझ जाता है कि जनरल दोकास वाला सिर्फ एक जाल था,
यानी कि अल्परसलान ने पहले ही अपने साथियों को जंगल में छुपा रखा था ताकि मंजनीकों की मदद से हार्वे के एक लश्कर पर हमला करके उन्हें जहन्नुम हासिल कर दिया जाए और बाकी बातूर साहब वाला लश्कर अल्परसलान की मदद करने के लिए इस जंग में शामिल हो जाए। ये मंजर देखते ही हार्वे परेशान हो जाता है। अब हार्वे के पास अल्परसलान से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता। बिलाखिर वो चिल्लाता हुआ अल्परसलान से कहता है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ मुझसे लड़ लो। बिलाखिर देखते ही देखते अल्परसलान और हार्वे के दरमियान बेहतरीन तलवारबाजी का मुजाहिरा शुरू हो जाता है। दोनों एक से बढ़कर एक बेहतरीन हमले कर रहे होते हैं। हार्वे भी अपनी फौज का बेहतरीन कमांडर होता है और अल्परसलान ने हार्वे जैसे कई जंगजुओं को जहन्नुम हासिल किया होता है। जैसे ही हार्वे आगे बढ़कर अल्परसलान को हराने की कोशिश करता है तो अल्परसलान उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारते हैं। मुक्का लगते ही हार्वे की अकल ठिकाने आ जाती है कि अल्परसलान तो बेहतरीन लड़ाकू है, मुझे एहतियात से लड़ना होगा। अगर मैंने जरा से भी गलती की तो मैं अल्परसलान के हाथों मारा जाऊंगा। और फिर जैसे इस लड़ाई के दौरान हार्वे फिर से गुस्सा होकर अल्परसलान को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो अल्परसलान हार्वे के हाथ को जख्मी कर देते हैं और उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। बिलाखिर देखते ही देखते अल्परसलान हार्वे की टांग को भी जख्मी कर देते हैं और वो घुटने टिकाकर अल्परसलान के सामने बैठ जाता है। अल्परसलान मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम खुद को क्या समझते हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। असली हीरो वो होता है जो मजलूमों की मदद करता है और तुम वो हीरो बिल्कुल नहीं हो सकते। और ये कहते ही अल्परसलान उसका सर कलम कर देते हैं और यूं हार्वे को जहन्नुम हासिल कर दिया जाता है। ये मंजर देखते ही रत्ती और एवान परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं, तुमने हमारे चचा को मार दिया, लेकिन शायद तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी थी। बिलाखिर वो दोनों भाई अल्परसलान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अल्परसलान अपने हाथ में ढाल उठाते हुए कहते हैं, लगता है तुमने अपनी आंखों से अपने चचा की मौत नहीं देखी, कुछ ही देर के बाद तुम्हारा भी यही हशर होने वाला है। बिलाखिर देखते ही देखते लेवारियत के दोनों बेटे अल्परसलान से मुकाबला करने के लिए मैदान में पहुंच जाते हैं। कभी एक भाई तलवार चलाकर अल्परसलान पर हमला करता है तो कभी दूसरा, लेकिन अल्परसलान एक ही वक्त में दोनों भाइयों से मुकाबला कर रहे होते हैं। अल्परसलान के हाथ में तलवार होती है तो दूसरे हाथ में ढाल। जैसे ही अल्परसलान एक के हमले को नाकाम बनाते हैं तो वो दूसरे हाथ से तलवार चलाते हुए दूसरे भाई को पीछे की तरफ धकेल देते हैं। लेवारियत के बेटे ये मंत्र देखने के बाद हैरान और परेशान रह जाते हैं कि हम अपने इलाके के सबसे बेहतरीन जंगजू हैं, लेकिन हमने अल्परसलान जैसा बहादुर इंसान नहीं देखा जो एक ही वक्त में दो खतरनाक सिपाहियों से मुकाबला कर रहा है। और फिर जैसे ही रत्ती इस मौके से फायदा उठाकर अल्परसलान के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है तो मुक्का लगते ही अल्परसलान भी गुस्से में आ जाते हैं। और फिर जैसे लेवारियत के बेटे अल्परसलान से मुकाबला करने के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं तो अल्परसलान बारी बारी दोनों भाइयों के मुंह पर मुक्के मारते हैं और उन्हें पीछे की तरफ धकेल देते हैं। और फिर जैसे ही एवान इस मौके से फायदा उठाकर अल्परसलान की कमर पर वार करने के लिए आता है तो अल्परसलान पहले ही से जानते थे कि एवान एक बुज़दिल इंसान है और वो पीठ पर ही वार कर सकता है। तो अल्परसलान एवान के पेट में लात मारते हैं और फिर वो जैसे उठने की कोशिश करता है तो अल्परसलान एक जोरदार लात एवान के मुंह पर मारते हैं तो वो जमीन पर ढेर हो जाता है। रत्ती ये मंजर देखने के बाद परेशान हो जाता है या किस तरह अल्परसलान ने पलक झपकने में ही ईमान को जमीन पर लिटा दिया। और फिर जैसे ही ईमान जमीन पर गिरता है तो रत्ती जज्बाती होकर आगे बढ़ता है, लेकिन जज्बाती होते हुए अपने अकल से काम करना छोड़ देता है और अल्परसलान उसके जज्बात का उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए अपनी ढाल उसके मुंह पर मारते हैं। लेकिन ये ढाल उसके मुंह पर मारना तो सिर्फ एक बहाना होता है। अल्परसलान इसी मौके से फायदा उठाकर अपनी तलवार रत्ती के पेट में घुसा देते हैं। ये मंजर देखते ही ईवान भी जज्बाती हो जाता है और वो भी अकल से काम लेना छोड़ देता है और वो भागता हुआ अपने भाई के पास आता है ताकि वो उसकी जान बचा सके और अल्परसलान को शहीद कर सके। लेकिन अल्परसलान ईवान के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और वो भी इस मौके से फायदा उठाकर अपनी तलवार ईवान के पेट में घुसा देते हैं और यूं देखते ही देखते लेवारियत के दोनों मगरूर बेटों को जहन्नुम हासिल कर दिया जाता है। जोजिन मैदान जंग का ये सारा तमाशा एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि इस जंग में जीत अल्परसलान की हो जाएगी। और फिर जोजिन जाते हुए कहता है, अल्परसलान, एक न एक दिन तुम्हारा और मेरा सामना जरूर होगा। मैं जानता था कि तुम इस जंग में जीत जाओगे क्योंकि लेवारियत के बेटे और हार्वे ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, लिहाजा हमारी मुलाकात फिर से होगी। और फिर जैसे अल्परसलान को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि हालात हमारे काबू में हैं और हम ये लड़ाई तकरीबन जीत चुके हैं तो अपने सिपाहियों से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, बाकी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करने के बाद मेरे आधे सिपाही किले की तरफ रवाना हो जाएंगे। और अब किले में पहुंचकर झंडा लहराने का वक्त आ चुका है ताकि तमाम लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि वासपुरा खान के इलाके को सल्जूकों ने फतह कर लिया है। एक तरफ अक्सा खातून और हसन ताबे तमाम लोगों के जमा हो जाने के बाद उनसे मुखातिब होकर कहते हैं, अब तुम जाओ और कैकाओ मनूस से हथियारों का मुतालबा करो कि हम लोग अपनी जान की हिफाजत अपने तरीके से कर सकते हैं। यानी कि हसन ताबे रक्षा खातून का असली मकसद ये होता है कि कैकाओ मनूस को परेशान कर दिया जाए कि उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ बगावत करने जा रहे हैं ताकि उस हालत से परेशान होकर या तो लोगों को किसी और जगह पर कैद करवा दे जहां से उन्हें बाद में आजाद करवाया जा सके, या फिर वह तमाम लोगों को अपने किले से बाहर निकाल दे ताकि लोग भूख प्यास की वजह से ना मर सकें।
اور پھر تمام لوگ متحد ہو جاتے اور کہتے ہیں میں کیکاؤ منوس سے ہتھیار لوں گا اور انہی ہتھیاروں کی مدد سے ہم تمام لوگ مل کر بازنطینی فوجوں کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ وہ ہمیں مارتے ہیں، لوٹتے ہیں اور ہمارا کھانا ہم سے چھین لیتے ہیں، لہٰذا ہم بھوک سے مر جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم بازنطینی سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیں۔ یعنی کہ اب یہ لڑائی بازنطینیوں اور ترکوں کے درمیان نہیں ہے، بلکہ انصاف اور ناانصافی کی لڑائی بن چکی ہے۔ ہم اپنی عزت بچانے کے لیے لڑیں گے، چاہے یہ لڑائی بازنطینی سپاہیوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے ایک پادری حسن تابع کا یہ پیغام لے کر کیکاؤ منوس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ہمیں ہتھیار چاہیے۔ کیکاؤ منوس سے سن کر حیرانگی سے پوچھتا ہے آخرکار تمہیں ہتھیار کیوں چاہیے؟ پادری جواباً کہتا ہے ترکوں سے لڑنے کے لیے۔ ہم خود اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ہم قلعے میں بیٹھ کر بھوک پیاس کی وجہ سے مر جائیں گے۔ کیکاؤ منوس سے سن کر کہتا ہے تم مجھ سے مذاق مت کرو، میرے پاس بہت زیادہ سپاہیوں کی تعداد ہے، وہ تمہارے بدلے ترکوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تمہیں اپنے گھر لوٹنا ہوگا تاکہ تم سکون سے زندگی گزار سکو، جہاں تک لڑنے کی بات ہے وہ میرے سپاہی سنبھال لیں گے، اور ترک کبھی بھی واسپورا کان کے علاقے کو فتح نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ہی پادری اور اس کا ساتھ دینے والے تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا بنے گا۔ ہم تو یہاں پر ہتھیار لے کر بازنطینی سپاہیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور ہم یہ جھوٹ بول کر ہتھیار لے رہے تھے کہ ہم نے ان ہتھیاروں کے ذریعے ترکوں کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن اصل میں ہمارا مقابلہ اپنی حفاظت کے لیے تھا، اور وہ بھی بازنطینیوں سے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران ایک بازنطینی سپاہی آ کر کیکاؤ منوس اور تمام بازنطینی لوگوں کو بتاتا ہے کہ ترکوں کی ایک فوج ہمارے قلعے کے قریب پہنچ چکی ہے اور ہمارے کافی سپاہیوں کو مار دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتا ہی کیکاؤ منوس شرمندہ ہو جاتا ہے، جو کہ تھوڑی دیر پہلے اپنے ہی لوگوں سے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ترک کبھی بھی واسپورا کان کے علاقے کو فتح نہیں کر سکتے۔ اب یہ حقیقت تمام لوگوں کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے، اور پھر تمام لوگ مل کر کیکاؤ منوس سے کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم بھوک پیاس کی وجہ سے مر جائیں، آپ لوگ ہم پر بھروسہ کریں، ہتھیار ہمارے حوالے کریں تاکہ ترکوں کو روکا جا سکے۔ الپاگوت بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے جناب کیکاؤ منوس، اس سے پہلے کہ یہ تمام لوگ بھوک پیاس کی وجہ سے مر جائیں، ان لوگوں کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہتھیاروں کا استعمال ہماری خاطر کر رہے ہیں تاکہ اپنی جان کی حفاظت کر سکیں اور ہماری فتح میں شامل ہو سکیں۔ بھوک پیاس سے مرنے کی بجائے یہی بہتر ہوگا کہ دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ آخرکار کیکاؤ منوس تمام لوگوں کی بات مان لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہیں ہتھیار دوں گا۔ بالآخر کیکاؤ منوس کے اشارہ کرنے پر تمام بازنطینی فوج کے سپاہی تمام لوگوں میں ہتھیار تقسیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الپاگوت بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بہت سے تیر کمان اور تلواریں حسن تابع اور رقصہ خاتون کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر تمام لوگ آخری بار ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران بازنطینی فوج کے سپاہی چلا چلا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ترک ہمارے قلعے کے قریب آ چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے قلعے کی دیواروں کو توڑ دیا جائے۔ یہ آوازیں سنتے ہی رقصہ خاتون، حسن تابع اور الپاگوت بہت زیادہ پرجوش ہو جاتے اور کہتے ہیں ہم نے آج تک کتنے سالوں تک اس واسپورا کان کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے، آخرکار اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں۔ بالآخر کیکاؤ منوس یہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو اکیلا چھوڑتے ہوئے کہتا ہے جب تک تم لوگ یہاں پر ہو تم لوگ میری طاقت ہو، مجھے امید ہے کہ تم ترکوں کو ہمارے قلعے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دو گے۔ بالآخر اپنی بات مکمل کرنے کے بعد کیکاؤ منوس الپاگوت کو اشارہ کرتا ہے کہ تم میرے ساتھ دوسرے کمرے کی طرف آؤ۔ اسی دوران بازنطینی سپاہی چلانا شروع ہو جاتے ہیں کہ ترک ہمارے قلعے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اپنے ہتھیار نیچے کی طرف کر لو، جبکہ دوسری طرف تمام ترک سپاہی اپنے ڈھالیں آگے کر کے قلعے کی دیواروں پر چڑھے ہوئے بازنطینی سپاہیوں کی طرف سے کیے جانے والے حملے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے بازنطینی سپاہی جو کہ قلعے کی دیواروں پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ تیر برسانا شروع ہو جاتے ہیں، تو الپرسلان اپنے ساتھیوں کو ڈھالے آگے کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اپنی جان بچانے کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ مل کر الپرسلان کے اشارہ کرنے پر تیروں کی مدد سے اچانک جوابی کارروائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی دونوں طرف تیروں کی بارش کی جا رہی ہوتی ہے، اور یوں الپرسلان اور ان کے ساتھی ایک ایک قدم اٹھا کر قلعے کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ الپرسلان اور ان کے ساتھی تیروں کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بازنطینی سپاہی جو کہ قلعے کی دیواروں پر چڑھ کر اپنے قلعے کی حفاظت کرنے کے لیے الپرسلان اور ان کے ساتھیوں پر تیروں کی بارش کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی دوران الپرسلان بھی ڈھالیں آگے کر کے اپنے سپاہیوں کو حفاظت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جیسے ایک بہترین موقع ملے گا تو جوابی کارروائی کے ذریعے قلعے کی چھت پر کھڑے ہوئے بازنطینی سپاہیوں کو تیروں کی مدد سے نیچے گرا دیا جائے گا، تاکہ جیسے ہی ہمارا دشمن کمزور پڑ جائے تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر قلعے کا داخلی دروازہ توڑ کر قلعے کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور پھر الپرسلان اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں تم تیر چلاتے رہو، اور پھر وہ سلیمان کو اشارہ کرتے ہیں کہ اس لکڑی کے بنائے گئے بیل گاڑی کو لے کر آؤ۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے سلیمان، الپرسلان اور ان کے قریبی ساتھی اس لکڑی کی بیل گاڑی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے سامنے کی طرف دروازہ توڑنے کے لیے دھکیلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اسے آگے پیچھے کر کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف قلعے کے باہر الپرسلان اور ان کے ساتھی قلعے کا دروازہ توڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر تمام بازنطینی سپاہی دروازہ ٹوٹنے کے بعد ابلتے ہوئے تیل کے ڈرم لے کر دروازے کے قریب پہنچ جاتے ہیں،
कि अगर जैसे ही दरवाज़ा टूटता है तो गरम गरम तेल अल्परसलान और उनके साथियों पर डाला जा सके। और फिर रक्षा खातून और हसन ताबे ये मंजर देखने के बाद अपने हाथ में मौजूद तीर कमान की मदद से बाज़ंतीनी सिपाहियों पर तीर बरसाना शुरू हो जाते हैं ताकि वो दाखिली दरवाजे से दूर हो जाएं और वो अल्परसलान के दरमियान में रुकावट ना बने। और फिर जैसे हसन ताबे की तरफ से हमला कर दिया जाता है तो तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों का मुंह हसन ताबे और रक्षा खातून की तरफ मुड़ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, ये बाप बेटी हमारे किले के अंदर ही मौजूद हैं, इन्हें जहन्नुम वासिल कर दो। फिर हसन ताबे और रक्षा खातून अपनी जान बचाते हुए बाज़ंतीनी सिपाहियों पर तीरों की बारिश करना शुरू हो जाते हैं। हसन ताबे उन लोगों को इशारा करते हैं जिनको हथियार दे दिए गए होते हैं और वो अपने ही बाज़ंतीनी सिपाहियों से मुकाबला करने के लिए मैदान में पहुंच जाते हैं। शोर शराबे की आवाज़ें सुनकर कैकाऊ मनुष्य परेशान हो जाता है और वह खिड़की से झांक कर देखता है कि नीचे क्या हो रहा है। वो ये मंजर देखते ही हैरान और परेशान रह जाता है कि तमाम लोगों को बरगलाने वाले हसन ताबे और उनकी बेटी मारिया हैं। अभी कैकाऊ मनुष्य सारी बातें सोच रहा होता है। इसी दौरान अल्पा गोद भी उस कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर कैकाऊ मनुष्य खिड़की से खड़ा यह मंजर देख रहा होता है। और फिर अल्पा गोद जैसे ही कैकाऊ मनुष्य का नाम पुकारता है तो कैकाऊ मनुष्य समझ जाता है कि इन लोगों की मदद करने वाला अल्पा गोद ही है। वो सारे वक्त से जासूसी करता आया है। मैंने जिसको अपना सबसे वफादार साथी समझा था वही गद्दार निकला। और फिर वो जैसे अल्पा गोद को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो अल्पा गोद कैकाऊ मनुष्य का गला दबाते हुए उसे लकड़ी की मेज पर गिरा देता है और कैकाऊ मनुष्य घबराहट के मारे अपना खंजर निकालता है। इसके बाद फौरी तौर पर मंजर तब्दील हो जाता है और वो मंजर दिखाया जाता है जब अल्परसलान के साथी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ंतीनी सिपाही उन्हें रोकने के लिए ऊपर से भारी भारी पत्थर फेंकना शुरू हो जाते हैं। पत्थर बहुत ज्यादा भारी होते हैं जिसे उठाना इतना आसान नहीं होता, लिहाजा ऊपर की तरफ से फेंके जा रहे होते हैं। जैसे ही वो पत्थर अल्परसलान के साथियों को लगते हैं तो वो उन्हें बहुत जख्मी कर देते हैं। ये मंजर देखते ही अल्परसलान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, जल्दी करो, अगर हमने जल्दी जल्दी दरवाजा तोड़ लिया तो हम इन पत्थरों की जद से आज़ाद हो जाएंगे और इस किले के अंदर घुसते ही वहां पर मौजूद तमाम बाज़ंतीनियों को जहन्नुम हासिल कर देंगे। जबकि किले के अंदर हसन ताबे और रक्षा खातून अपनी जान बचाते हुए बाज़ंतीनी सिपाहियों का मुकाबला कर रहे होते हैं। फिर देखते ही देखते अल्परसलान और उनके साथी अल्लाह ताला का नाम पुकारते हुए उस दाखिली दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर जैसे ही वो उस दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुसते हैं तो फरजाद पे अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा होता है, यानी वो इस बार यकीनी तौर पर अल्परसलान का साथी हो जाता है। और फिर जैसे ही अल्परसलान और उनके साथी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए दरवाजे को तोड़कर किले में दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र हसन ताबे और रक्षा खातून पर पड़ती है कि वो किले के अंदर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाहियों से लड़ रहे हैं। ये मंजर देखते ही अल्परसलान पुरजोश हो जाते हैं कि उनकी मोहब्बत और उनके वालिद साहब बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं और उनकी मदद से ही अल्परसलान उस दरवाजे को तोड़ने में बहुत जल्द कामयाब हो गए, वरना दरवाज़ा तोड़ने में उन्हें बहुत देर भी लग सकती थी। और फिर हसन ताबे कैकाऊ मनुष्य का नाम पुकारते हुए उसके कमरे की तरफ जा रहे होते हैं और अपने रास्ते में आने वाले तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को एक एक करके जहन्नुम हासिल कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ कैकाऊ मनुष्य अल्पा गोद के हमले से खुद को आज़ाद करवाने के बाद अपने सिपाहियों से मुलाकात करता है और वो अपने पहरेदार सिपाहियों को ले जाकर कहता है, मेरे साथ आओ। यानी कि कैकाऊ मनुष्य अल्पा गोद के पेट में खंजर मारने के बाद उसे अधमरी हालत में छोड़कर बाहर आ जाता है तो उसका सामना हसन ताबे से हो जाता है। हसन ताबे कैकाऊ मनुष्य को देखते ही कहते हैं, मैं तुम्हें जहन्नुम हासिल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कैकाऊ मनुष्य सुनकर कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकते, अगरचे इस जंग में फतह अल्परसलान को होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और खास तौर पर तुम्हारी बेटी को, जिसे मैंने बहुत प्यार मोहब्बत के साथ पाला था और अपनी बेटी की तरह समझा। उसने मुझे धोखा दिया, वो मुझसे नफरत करती है। मैं तुम्हें कैद करवाऊंगा और तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। और फिर वो अपने सिपाहियों को इशारा करता है कि ये मुझे जिंदा चाहिए। और फिर जैसे बाज़ंतीनी सिपाही जो कि 10 से 12 तादाद में होते हैं वो हसन ताबे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हसन ताबे आधे सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। चूंकि बाज़ंतीनी सिपाहियों की तादाद ज्यादा होती है लिहाजा हसन ताबे को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर उसे गिरफ्तार करने के बाद उसे दूसरे कमरे में ले जाते हैं। एक तरफ किले के सहन में लड़ाई बहुत जोरों शोर से जारी होती है। अल्परसलान और उनके साथी बहुत से सलीबी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि कैकाऊ मनुष्य के कहने पर हसन ताबे को जंजीरों की मदद से बांध दिया जाता है और उनका चेहरा खिड़की की तरफ कर दिया जाता है ताकि बक्सा खातून को मरते हुए देख सकें। बिलाखिर अल्परसलान दाखिली दरवाजे को तोड़ने के बाद सहन में मौजूद बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करके किले के ऊपर वाले हिस्से की तरफ जा रहे होते हैं और जैसे वे सीढ़ियों में कदम रखते हैं तो उनका मुकाबला बाज़ंतीनी सिपाहियों से हो जाता है जिनके हाथों में तीर कमान होती है। वो अल्परसलान को देखते ही उन पर तीर बरसाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अल्परसलान और उनके साथी अपनी जान बचाते हुए अचानक से पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाते हैं और फिर अल्परसलान और उनके साथी सलीबी सिपाहियों की लाशों को उठाकर अपने आगे कर लेते हैं ताकि वो उन्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ जाए। बिलाखिर वो तलवारों और नेज़ों की मदद से रास्ता रोकने वाले बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं।
दूसरी तरफ फरजाद भी अल्परसलान का साथ देने के लिए जंगले को ऊपर की तरफ उठा रहा होता है ताकि इस दरवाजे को खोला जा सके और उसके बाद उनकी मुलाकात अल्परसलान से हो सके ताकि वो तमाम लोग मिलकर बाकी बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल कर सके। लेकिन इसी दौरान कुछ बाज़ंतीनी सिपाहियों की नज़र फरजाद और बाकी सिपाहियों पर पड़ जाती है कि वो जंगले को ऊपर उठाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने नेज़ों की मदद से फरजाद को जख्मी कर देते हैं। 1 से 2 नेज़े फरजाद के पेट और सीने में घुस जाते हैं और फरजाद बेहोश हो जाता है। इसी दौरान अल्परसलान भागते हुए फरजाद के पास आते हैं और उसके करीब खड़े हुए बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करने के बाद फरजाद का नाम पुकारते हैं, लेकिन फरजाद अल्परसलान को देखते ही बेहोश हो जाता है। बिलाखिर अल्परसलान और उनके साथी मंजर देखने के बाद मजीद गुस्से में आ जाते हैं और वो किले की छत से चढ़ते हुए वहां पर मौजूद तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल करते हुए दोबारा दूसरे रास्ते से होते हुए सहन में पहुंच जाते हैं, जहां पर अक्सा खातून दुश्मनों का मुकाबला कर रही होती हैं। और फिर जैसे अल्परसलान अपने साथी को इशारा करते हैं कि अक्सा खातून की हिफाजत करो, तो आवर और आफशीन मिलकर अक्सा खातून के करीब हो जाते हैं और उन पर हमला करने वाले तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल कर देती हैं। अल्परसलान ये मंजर देखकर खुश हो रहे होते हैं कि मेरे सिपाहियों और मैंने मिलकर अक्सा खातून की जान बचा ली और उनके करीब आने वाले बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम हासिल कर दिया। इसी दौरान एक सलीबी सिपाही जो कि गुस्से में पागल हो रहा होता है, वो अपने करीब आने वाले तमाम तुर्क सिपाहियों को शहीद करता हुआ अक्सा खातून की तरफ बढ़ रहा होता है। बिलाखिर देखते ही देखते वो सिपाही अक्सा खातून के करीब चला जाता है। अक्सा खातून जो कि बाज़ंतीनी सिपाहियों से लड़ने में मसरूफ होती हैं, वो इस मौके से फ़ायदा उठाकर अपनी तलवार अक्सा खातून की कमर में घुसा देता है, जो उनके सीने से आर पार हो जाती है। हसन ताबे का मुंह खिड़की की तरफ होता है। यागाव मनुस ने हसन ताबे के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया होता है और उनके हाथों और पाँव को जंजीरों की मदद से बांध दिया गया होता है। वो जंजीरों से अपने आप को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये कोशिश नाकाम रहती है। बिलाखिर हसन ताबे के सामने ही अक्सा खातून की पीठ पर वार किया जाता है और वो तलवार उनकी कमर से सीने तक घुसा दी जाती है। ये जख्म इतना शदीद होता है कि अक्सा खातून तड़पना शुरू हो जाती हैं और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती हैं तो एक सलीबी सिपाही उनके पीछे खड़ा होता है और जैसे ही वो अपने चेहरे से मखौटा उठाता है तो वो बाज़ंतीनी गवर्नर यागाव मनुस होता है, जो कि अक्सा खातून को शहीद करने का मंसूबा बना चुका होता है कि मैं बेशक मारा जाऊं, लेकिन मैं अक्सा खातून जैसी गद्दार औरत को नहीं छोड़ूंगा। बिलाखिर जैसे हसन ताबे की नज़र अपनी बेटी पर पड़ती है तो वो रोना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत तड़पते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ तक नहीं निकल पाती। और फिर जैसे अल्परसलान और उनके साथी लड़ते हुए सारा मंजर देखते हैं तो किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि अक्सा खातून जख्मी हो चुकी हैं। और फिर अल्परसलान भागते हुए अक्सा खातून के पास आते हैं और उनका सर अपनी गोद में रखकर रोना शुरू हो जाते हैं कि अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम ये जंग तकरीबन जीत चुके हैं और ये सब कुछ तुम्हारी मेहरबानी और मदद की वजह से हुआ है। लेकिन अक्सा खातून ये बातें सुनकर कोई जवाब नहीं देती और वो जख्मी होने की वजह से रो रही होती हैं। एक तरफ अक्सा खातून का सर अल्परसलान की गोद में होता है और अल्परसलान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और अक्सा खातून से कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो दूसरी तरफ कहकाव मनुस पागलों की तरह हंसता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं होती। और फिर आफशीन भागता हुआ कहकाव मनुस को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन कहकाव मनुस ना गुस्सा करता है ना कोई बात कहता है, बस वो हंसता जा रहा होता है जैसे कोई पागल होता है। और फिर जैसे कहकाव मनुस को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो भी अक्सा खातून के करीब आ जाता है और वह सारा मंजर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और पागलों की तरह हंसता चला जाता है कि आखिरकार अल्परसलान जंग जीतने के बावजूद ये जंग हार गया, उसकी महबूबा मर जाएगी। और फिर अक्सा खातून रोते हुए कहती हैं हमारी शादी की तकरीब तकरीबन तैयार थी, ये सब कुछ क्या हो गया, मेरा फ़र्ज पूरा हो गया और अब मैं जा रही हूँ। ये कहते ही अक्सा खातून अपना झंडा निकाल लेती हैं। अक्सा खातून की हरकत देखकर अल्परसलान समझ जाते हैं कि अब अक्सा खातून की शहादत का वक्त करीब आ चुका है, लिहाजा वो उन तमाम पुरानी बातों को याद कर रहे होते हैं जब पहली बार उनकी मुलाकात अक्सा खातून से हुई होती है। और अक्सा खातून ने भी उनसे यही वादा किया होता है कि जब तक मैं बासपुरा कान के इलाके को फतह नहीं कर लेती तब तक मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैंने इसी मकसद की खातिर अपने घर वालों से दूर जिंदगी गुजारी है। और अब तो हसन ताबी को भी मालूम हो जाता है कि अक्सा खातून उनकी हकीकी बेटी है, लेकिन वो जंजीरों में जकड़े हुए ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और अपनी बेटी को मरता हुआ देखकर तड़प रहे होते हैं। इससे पहले कि अल्परसलान कुछ कह पाते, अक्सा खातून कलमा शहादत पढ़कर शहीद हो जाती हैं और तमाम सिपाही ये मंजर देखकर रोना शुरू हो जाते हैं। और अल्परसलान धाड़े मार मार कर रो रहे होते हैं कि तुम मर नहीं सकती, तुम्हें वापस आना होगा, हमने शादी करनी है, एक साथ जिंदगी गुजारनी थी। वासपुरा कान का इलाका हमारा इलाका है, लेकिन इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। और इस तरह अक्सा खातून भी शहीद हो जाती हैं। ये मंजर देखने के बाद कहकाव मनुस जोर जोर से हंसना शुरू हो जाता है कि अल्परसलान तुम हार गए, मैं जीत गया। ये सुनते ही अल्परसलान अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और वो कहकाव मनुस को गिरवान से पकड़कर घसीटते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। और फिर वो कहकाव मनुस को जैसे ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो एक रस्सी निकालकर उनके गले में लपेटना शुरू हो जाते हैं और फौरी तौर पर उस रस्सी को दीवार के साथ बांधते हैं
और कैकाओ मनूस को उठाकर नीचे की तरफ फेंक देते हैं। यानी अल्परसलान बड़े खतरनाक तरीके से कैकाओ मनूस को फांसी देकर जहन्नुम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर अल्परसलान धाड़े मार मार कर रो रहे होते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने अक्सा खातून को मुझसे छीन लिया। चूंकि ये अल्परसलान की एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है तो लिहाजा तमाम लोग कैकाओ मनूस की मौत से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि आखिरकार हमने वास्पुरा कान के किले को फतह कर लिया। अगरचे इसकी सबसे बड़ी कीमत अल्परसलान ने उठाई है, यानी कि अक्सा खातून शहीद हो गई जिनसे वो बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन आखिरकार हमने तमाम शहदा का बदला ले लिया और काफरों के इस इलाके को फतह कर लिया। तमाम लोग अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रहे होते हैं और फिर चारों तरफ किनक कबीले के झंडे लहरा दिए जाते हैं। एक तरफ अल्पा गोद जो कि खंजर लगने की वजह से बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, वो रेंगता हुआ खिड़की के पास पहुंच जाता है तो वो देखता है कि चारों तरफ किनक कबीले के झंडे लहरा दिए गए हैं, यानी कि अल्परसलान ने वास्पुरा कान के इलाके को फतह कर लिया। तो दूसरी तरफ हसन ताबे भी मंजर देखने के बाद रो रहे होते हैं कि हमने वास्पुरा कान के इलाके को फतह तो कर लिया, लेकिन इसकी सबसे भारी कीमत मैंने और अल्परसलान ने चुकाई है, यानी कि मेरी बेटी और अल्परसलान की महबूबा शहीद हो गई। और फिर देखते ही देखते सुलेमान अक्सा खातून की लाश के पास जाते हैं और अपने कबीले का झंडा उन्हें उड़ा दिया जाता है। ये मंजर देखते ही अल्परसलान थोड़ा हौसला करते हैं और वो लोगों से मुखातिब होते हुए कहते हैं, मैंने आप लोगों से जो वादा किया था पूरा कर दिया, हमने वास्पुरा कान के इलाके को फतह कर लिया है। अब मजलूमों की मदद की जाएगी, लोगों पर जुल्म नहीं किया जाएगा, हक छा गया, बातिल मिट गया और इंशाअल्लाह ताला इस सरजमीन पर अल्लाह ताला का पाक नाम चारों तरफ फैला दिया जाएगा, इस्लाम के झंडे नस्ब कर दिए जाएंगे, हमारे अल्लाह और उसके नबी का दीन इस पूरी कायनात पर छा जाएगा। और मैं उन तमाम शहीद होने वाले लोगों को सलाम पेश करता हूँ जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर शहादत का जाम पीने के लिए दौड़ लगा दी। वो शहीद होने के लिए कितने बेचैन थे। यकीनन उनका मुकाम बहुत ही बुलंद होने वाला है और उनका अजर बेहतरीन लोगों के साथ शामिल किया जाएगा। अल्परसलान की ईमान से भरपूर बातें सुनकर तमाम सिपाही बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाते हैं और फिर अल्परसलान चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हम जंगे लड़ेंगे, फतूहात हासिल करेंगे, हम शहीद हो जाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं, क्योंकि शहीद कभी मुर्दा नहीं होता। बिलाखिर अल्परसलान अपनी तलवार निकाल कर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करना शुरू हो जाते हैं और तमाम लोग भी अल्लाह ताला का नाम पुकार रहे होते हैं। और फिर जैसे ये तमाम आवाज़ें अल्पा गो तक पहुंचती हैं तो वो अल्लाह अकबर की सदाएं सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बिलाखिर वो भी अल्लाह अकबर का नाम पुकारते हुए शहीद हो जाता है। नाजरीन, एपिसोड का अख्ताम हुआ। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।